अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत हूद का रकू नंबर 9 पढ़ेंगे। सूरत हूद मक्की सूरत है। इसकी 123 आयात और 10 रकू हैं। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन वमलइही फत्तबअू अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद। इला फ़िरऔन वमलइही फत्तबअू अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद। यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन्नार वबिअसल विर्दुल मौरूद। यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन्नार वबिअसल विर्दुल मौरूद। वउत्बिउ फ़ी हाज़िही लअनतन व यौमल क़ियामह बिअसर रिफ़दुल मरफ़ूद। वउत्बिउ फ़ी हाज़िही लअनतन व यौमल क़ियामह बिअसर रिफ़दुल मरफ़ूद। ज़ालिक मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق अल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसकी अच्छे तरीके से दुआई करें।
जितनी ज़्यादा आप दुआएं करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाक।